এই যে ওপরে যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে নর্থ ইস্টে এখন প্রোটেস্ট চলছে। কারণ দেরাদুন, উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে একজন ত্রিপুরার ছেলে পড়তে গেছিল, তাকে সেখানে চাইনি, চিকনি এবং মোমো এইভাবে ট্যাগ দিয়ে তাকে প্রথমে তো হ্যারাস করা হয়েছে, তারপর তাকে এমন হ্যারাস করা হয়েছে এবং তাকে মারাও হয়েছে, মারতে মারতে তাকে মেরেই দেওয়া হয়েছে। মানে নর্থ ইস্টের মানুষদের সঙ্গে এরকম হয়েই চলছে। আমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি, আমরা তো জানি, আমরা বেশিরভাগ আমরা নর্থ ইস্ট সম্বন্ধে প্রায়ই জানি, কিন্তু বাইরের যারা ধরুন তারা কিন্তু এতটাও জানে না। তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা কিন্তু ভাবে তারা হচ্ছে চাইনিজ, নেপালি, এভাবে তাদেরকে কন্টিনিউ এইভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হয়। এবং কিন্তু যারা নর্থ ইস্টের যারা মানুষ, তারা কিন্তু যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করে। তারা আমাদের ভারতকে আমাদের থেকেও বলতে গেলে বেশি ভালোবাসে, কারণ তারা বর্ডার শেয়ার করছে বাংলাদেশের সঙ্গে। এবং এখন দেখতেই পাবেন যে বাংলাদেশি দেশ প্রোটেস্ট করছে যে বাংলাদেশি হাঁটাও, আমাদের দেশকে সেভ করো। কিন্তু এই যে ঘটনাটা ঘটেছে, একদম কিছু বলার নেই আর। ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और इसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है। তো কিছুদিন আগের একটা ঘটনা হয়তো আপনাদের মনে আছে। অরুণাচল প্রদেশের একজন মেয়ে, সে চায়নাতে বেড়াতে গেছিল, তখন চাইনিজ এয়ারপোর্টে তাকে হ্যারাস করা হয়েছিল যে অরুণাচল প্রদেশ আমাদের চায়নাদের, এটা ইন্ডিয়ান না। তখন সে প্রোটেস্ট করেছিল যে না, আমি ইন্ডিয়ান, অরুণাচল প্রদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে পড়ে। এবং এরপরে গোটা নর্থ ইস্টও প্রোটেস্ট করেছে যে আমরা ইন্ডিয়ান, আমরা চাইনিজ নয়। তো এর পরেও কন্টিনিউ এরকম ঘটনা ঘটে চলেছে। শুধু এটা না, আরও এর আগেও অনেক ঘটনা ঘটেছে। তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমার একটাই আবেদন, প্লিজ সেফ রাখুন। তারা প্রতিনিয়ত হ্যারাসমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যেই, অন্য বিভিন্ন রাজ্যে, বাইরে সাউথে যখন যাচ্ছে তারা হ্যারাস হয়ে যাচ্ছে। তো এটা নিয়ে বন্দোবস্ত করুন এবং তাদেরকে সেফ রাখুন।